Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete početak žetve suncokreta 2025. godine. Evo, Mire je krenuo, mislimo da je sad idealno vrijeme. Znate kako radimo, bez ovih dodatnih adaptacija za vršidbu, tako da bolje je kad je malo zeleniji, da nema mnogo rasipanja. Jer sad ove dve, ovdje nešto rasipa. Evo, Mire je konačno krenuo, ovo je inače Mikina njiva, on započinje sezonu. Imao je malo Mire problema, nije htjelo da mu uključi spirala, ali on, pošto je radio prethodni mjesec dana, sigurno minut i po, nije mrzelo ga da izađe rukom da okrene, da uključi spiralu i onda je tu, zato se ono desilo što sam ja rekao da puno prosipa, jer je na spiralu, nakupilo je napred i on je samo to mleo onako, kako kažem, pravio silažu. Dobro što nije izašao cijelo. Da. Tako da eto sad, evo, krenuli smo prvi 6 brazda, ovdje imamo, šta ja znam, nema, oko jutro i po, jel? Da, ima jutro i po. Jutro i po, znači neki 85 ari, pa ćemo krenuti za Surduk, na onu njivu koju smo prvu sejali 5. aprila, pa ćete vidjeti dalje detalje. Sad ću vam ovdje malo snimiti dronom da vidite kako to majstor Mire manevriše. I kao što sad ovdje vidite, ova levo Mikina njiva je nešto zrelija od ove desno komšijske, gdje se još malo zeleni lišće. Mi smo u suštini vidjeli da suncokret nije bog zna kakav ove godine, ali smo očekivali neki prinos od 2500 do 2600 kg po hektaru, jer vlada neko mišljenje da je suncokret otporniji na sušu. Međutim, mi smo prošle godine već imali nešto slično, gdje smo sa kukuruzima prošli relativno dobro, prinos je bio dobar, dok suncokret prošle godine nije bio ni u proseku, dok je kukuruz bio malo iznad proseka. Tako da već imam tu neka neprijatna iskustva i stalno sam pod nekom, kako da kažem, tenzijom i u strahu sam da će suncokret biti katastrofalan i kao što možete vidjeti ovaj Mikin suncokret ni na šta ne liči, to se sve providi i jasno je bilo da tu neće biti bog zna kakav prinos, ali opet sam očekivao, kao što sam rekao, blizu 2,5 tone. I sad ovdje kad gledate od gore, to relativno dobro curi, međutim ide se jako brzo i zato tu ima zrna u bunkeru, međutim kad bi se išlo nekom brzinom kojom se ide u pšenici, to bi mnogo manje bilo uopšte te mase. Uglavnom, suncokret je sejan na vreme. Mislim, sad šta je na vreme? Znači, imali smo ranu setvu, neku srednju setvu i kasnu setvu. Nismo imali neku baš ozbiljno ultra ranu setvu, zato što vreme nije dozvolilo, pa nam je prva setva bila 5. aprila, a završavali smo oko 20. aprila. Generalno, u zadnjih par godina se kod nas pokazala bolje rana setva, a u nekim područjima je bila bolja kasna setva, tako da i tu nema nekih pravila. Uglavnom krećemo sa ovom prvom njivom, pa ćemo vidjeti dalje šta se dešava. Mir je ovdje na brzinu uradio ovih 21 brazdu i sada ovdje idemo ovom nekom prečicom za Surduk. Ovdje bi trebalo da nam je ubedljivo najbliže. Ovaj jedan deo sad ovdje puta gdje prelazimo ovaj kanal je loš, a posle bi trebalo da je prilično lep put, malte ne kao asfalt, i da može normalno da se vozi. I ja se nadam za nekih 40 minuta da ću biti na njivi. Pošto smo sad već od dobrano odmakli od kuće neki 7-8 km, za toliko bi trebalo da je kraći put. Uglavnom, vidimo se u Surduku na njivi. Ne znam sad da li vidite odavde, Mire nam se izgubio. Da li ga je počela vatati demencija, totalno je promašio. Ko zna sad tamo kod onog žbunja otišao. Ne znam da li vidite, ovo je neverovatno. Evo ga stiže, sad vozi kao lud.
da nadoknadi to što se izgubio. Uglavnom, počet ćemo znači ovu njivu oko 3, to jest minut, možda do 3 ili 3,1, nisam sad siguran, znači tu sad zavisi koliko još ovih pređe stotinak metara. Znači, nadam se da bi za 2,5 sata trebali da završimo ovih 6,2 hektara, koliko ima tako nešto, 6,2, 6,3. Uglavnom, tačno, kad čovjek omatori, nije ni za šta. Evo, krećemo i ovu njivu u surduku i odmah da kažem da mi je Mika javio već, čuli ste prinos, mislim da ste čuli, nisam sad više ni siguran, znači da je on imao oko 1900 do 2000 kila, znači na njivi koja ima 85 ari, i to je jasno bilo da tu nema ništa od onoga što sam ja očekivao. Znači nema teorije da bude 2,5 tone ni ovde, vrlo su male šanse, i ovaj suncokret mi je izgledao možda par procenata, 5% možda bolje nego Mikin. I sada ćete vidjeti kad to Mire krene, to su izuzetno sitne glave i realno tu je teško očekivati da će imati takav dobar prinos. Sad viđali smo mi nekih boljih suncokreta u selu, zavisi gde i koliko padala kiša, međutim što se tiče ovoga u surduku, zaista male su šanse za neki vrhunski prinos i ja uopšte ne očekujem tu bog zna šta, tako da vidjet ćete na kraju koliko će biti, nemam pojma, ali ja očekujem od maksimalno 13-14 meteri po jutru, znači nema šanse da dobaci ni do 2,5 tone po hektaru. Uglavnom, uživajte u videu, ovih 6,2 hektar nadam se da ćemo brzo skinuti. Evo, Mika je iskipovao, imao je nepune 2 tone na to jutro i po, znači prinosi su dibidus oko 13 meteri po jutru ili 2200 kila po hektaru, 2250. Znači još je nešto lošije nego što sam očekivao, ja sam očekivao oko 2,5 tone po hektaru i otprilike ispunjava se ono što sam čuo od ovih pratilaca koji su se javljali iz Banata. Znači tamo se prinosi kreću od 700 kila do 2,5 tone po hektaru. Uglavnom ova godina će ostati zabeležena onako baš u istoriji poljoprivrede kao jedna fantastična godina gdje ćemo možda uspjeti mnogi da završimo karijeru. Pšenica znate da je bila dobra, ali tu nikakve zarade nema zbog cijene, a suncokret i kukuruz su još i gori nego što sam očekivao. Tako da vidjet ćemo dalje kakvi će biti rezultati, kakvi će biti suncokreti kasnije sejani. Za sada ovi iz rane setve nisu se nešto izgleda fantastično snašli po onim vrućinama, a ovi iz malo kasnije setve vidjet ćemo. Uglavnom, nastavljamo ovu njivu, Mire je konačno malo uhvatio neki ritam, tako da se nadam da će dalje ići posao kako treba, a sad prinos više ne možemo popraviti, šta je tu je.
smanjiti 2 na sat kad treba da skipati. Možda malo bolje, a? Aha, ili još zelenije pa se čini. Da, ona je načisto izgore. Ovo je već kakva je prašna komba. No, što si ja sad te da kažem, koje prašinčine. 3 jutra što je ovo. Evo, možda otpevaš nešto za naše pratioce, nećeš? Nećeš ti. Ne. Dikno nivo je lepo i čisto, to je dobro. Pa da, pa to je jako bitno. Uspelo je prosmanjiti. Jebaš prinos. Zaradi. Ti čovječe kad te imaš ideje, to je fantastično. Šta je još bitno da sam čisti njih? Pogledaj ovo. To ti ga je fantastično. Da. To znači da napravim probaj. Ajde. Kako si zakopanje na? Jako lepo izgleda. Kao u Sahari kad bi posejao, ja mislim da bi bilo bolje. Koja prašina, čoveče. Ne fali ga, vidiš, ima okej sklop. Ali je on je tako jadan bijedan. Izgorelo sve. Nema liste. Kako ovaj ima i belo po glavicama, kao da ga je neka i bolest malo drnula. Ili je to od sunca jako. A, nije se mazio. Inače, sada evo vraćamo se ponovo na ovu njivu Mikinu što smo pre ovoga radili, da biste mogli napraviti poređenje ovih glavica. Vidite koliko je to sitno i loše, isto kao i kod mene. Sada i dalje ne mogu da napravim, ne mogu da shvatim šta je glavni problem, šta je izazvalo ovo sve, ovaj katastrofalni prinos i izgled uopšte ovog suncokreta. Generalno, moj ovaj 7.5. rekao sam vam, to je znači bila neka baš rana setva. E sad, Mikin je 7.12. ovaj, ali kod njega je ideja, kod mene je ovaj Syngenta Suman. Ja sam uglavnom htio da sejem Sureli, međutim imao sam ovog Sumana 2 vreće ili 3, tako nešto, tako da sam to posejao. Međutim, vidim da to ništa se naročito nije dobro pokazalo, vidjet ćemo u sljedećih dana, ali ovo za prvi dan je katastrofa.
ovdje je strašno. Ovdje samo neke male jadne stabljike, tanke, jadne. Ovdje ne, daj Bože. Ovo je sklop je dobar, ali on tako jadan. Skoro je ceo, pazite. Obično do kanala uvijek bude, evo negdje odavde pa do kanala bude zelen ko gora. A sad je, kad je i do kanala izgore, onda možete misliti šta je. Nisam rekao Radoslavu da juče dođemo da obiđemo, mi bi garan čekali još koji dan i još gore bi prošli. A i u kanalu garant nema vode, pošto nema ni u ovim nijednim krčedinu. Da je normalna godina ovakav bi sad bio svaki. Kao ovdje, ovih 5 metara. Prozori vrat, sad ćemo se naprašiti. A? Evo se tamo. Nema, dobro, tu mi je duvaljka pa ću izduvati kad je. Evo se tamo. A isprašite. Nije bio upalio 3/4, nije. Tu je, ja mogu se još jedan krug pomoći pritići. Ćao Mire. Evo, završavamo. Jako loše, ali tu ništa ne možemo, takva godina, katastrofa. Evo sad još ostalo da Mire i Mika izduvaju kombajn i to je to. Vidjeli ste kakav je kombajn. 5:15 je, znači za 2 sata i 15 minuta je završeno ovih 6,2 hektara. Što se tog tiče, to sam zadovoljan, a što se tiče prinosa, tu sam totalno nezadovoljan. Mislim da će biti nekih 2,3 tone po hektaru naplativog suncokreta, što je prilično loše. Vidjet ćemo, vaga će pokazati. Evo ovdje možete sada vidjeti rezultate. Znači ova moja tura 7,3% vlaga, vidite hektoliter temperatura i ukupno 10.240 kila,
sa 7,3 vlage i 4,8 primesa. Kada se odbije sve, doda se bonifikacija na vlagu, ostane mi 10.040 kg. Što se tiče ove ture što je Mika dovukao, znači vlaga je 7,1, vidite isto malo jače od 5 su primese i kada se sve odbije izađe 4.136 kg. Kada to podelimo, znači tih 14.176 kg, to, pošto ovdje nešto malo fali od, kako mi kažemo, 11 jutara, znači ima nekih 6,2 hektara, ajde da tako kažem, ukupno je negde prinos oko 2300 kg po hektaru, što je prilično razočaravajuće za mene. Eto vidite kako njiva je bila malte ne idealno čista, sve urađeno kako treba, međutim to nema nikakve veze sa prinosima i sa rezultatima u poljoprivredi. To vam je jedina grana privrede gdje se vi skoro ništa ne pitate i da možete da uradite sve savršeno i da rezultati budu katastrofalni. Šta da radimo, navikli smo se već, treba definitivno razmišljati o promjeni zanimanja. Uglavnom, to bi bilo to za ovaj video. Vidjeli ste i rezultate, koji je prinos bio dosta loše. Uglavnom, hvala vam na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!